esa contraseña. You should maintain strong passwords for all accounts on your computer. Debe mantener muy buenas contraseñas para cada cuenta en su computadora. You don't want to really use the same password for every account that you have, like your bank account. Use that the same one as your password for your email. No quieres que su contraseña para su cuenta bancaria sea la misma que su cuenta para el correo electrónico. So, a lot of people like to write down their passwords because it's hard to remember all the passwords, Mucha right? gente le gusta escribir sus contraseñas porque es difícil recordar todas las contraseñas, ¿no? But there are ways that you can help yourself with those passwords. You can use an app called LastPass. Bueno, hay tipos de aplicaciones, por ejemplo, que organizan eso. Por ejemplo, uno se llama LastPass. And that'll help you store all your passwords. Y eso le We ayuda, also, go ahead. de eso le ayuda a almacenar todas esas contraseñas de una manera organizada y segura. There's also little devices, if I can find, I don't know where it went to, it was here. También hay aparatos pequeños, si pueden Where encontrarlo did it aquí. go? Oh, it's over here, sorry, it was Aquí. charging. Estaba cargando, Charging discúlpame. this. So, this thing is called a every key. Entonces, esto se llama un cala You llave. can carry it on your keychain. Lo puedes llevar en su Small llavero, box. es chiquito. You can carry it on your keychain, or you can, I have a bracelet, Tengo and I can put it in my una bracelet pulsera, and lo puedo wear it. agregar y ponérmelo. And it lets me into all my computers, all my phone stuff, without having to use my password. So it stores everything. Y automatiza todo el acceder de contraseña para que yo pueda acceder todo lo mío automáticamente. And it lets me into all my apps, my bank apps, my husband's bank app. Me permite He acceder doesn't know I todas set that las, up on here, but I did. me permite acceder todas las cuentas Yeah. mías y hasta la cuenta de mi esposa. I'm not. So if you do lose it, you just deactivate it. Eso se lo pierde, solo lo deactivas y ya está. But it's kind of fun to play with. We have these now, which Pero is es really un nice. poquito divertido jugar con estas cosas, son buenas cosas. But that's another thing that you can use to secure your passwords. There's all kinds of things out there. Esa es otra cosa que puedes hacer para asegurar su So contraseña. password, PIN, and token security. Son contraseñas, números de identificación personal y seguridad de token. Anybody know what a token security key might be? ¿Alguien sabe lo que es la seguridad de token ya? An example of a token security? Un Kind of like ejemplo. what your bank sends you, they call it a token. They send you a code. Cuando su banco le manda un código breve, por ejemplo. Some eso. companies call it code, some people call it, we sent you a secure password or secure number. Algunas compañías lo llaman un código, algunos dicen una contraseña segura, algunas dicen token. Credentials control access to everything, right? You log into your phones, you log into your laptops, your Las, work computers, las credenciales controlan el acceso a todas las cosas, son fundamentales, ¿verdad? your En home términos de security acceso. systems, right? Sistemas de seguridad residenciales. Ensure compliance with password policies. Para asegurar cumplimiento con la política de contraseñas. So your password policies luckily are set up for you already here, Afortunadamente ustedes ya tienen todo eso establecido automáticamente. but not at home, right? You still want to protect yourself at home, protect your kids. Pero no en casa, ¿verdad? Tienen que todavía proteger a sus niños, su familia. Be vigilant against social engineering attempts to watch you enter credentials. We talked about that when somebody's behind you at a bank. Tengan mucha precaución en términos de la ingeniería social cuando alguien te está mirando en un lugar público atrás de ti cuando estás entregando cualquier. Another example is at a restaurant or a Starbucks and you're on your computer and they see you entering credentials that O si way. estás en un restaurante o un Starbucks y estás entregando cualquier cosa. You want to get you to change or reset your password. You don't have anybody coerce you into doing that. Nunca quieres a alguien que le convence que le cambie su contraseña. This is what happened to Twitter. They were able to get somebody's credentials and they were able to get in there and hack Twitter. Y de segundo nivel, nunca quieres que alguien le convenza que le diga las respuestas a las preguntas de seguridad que usted entregó. You want to keep your ID cards. You guys have those ID cards, right? So, tienen sus cédulas, ¿verdad? What happens if you drop or lose your ID ¿Qué card? What do you have pasa to si do? pierda su cédula? ¿Qué tiene que hacer? Report it right away. Report it right away, right? Informar inmediatamente. What do? They turn it off, right? Deactivate it. Yeah. ¿Y qué hacen ellos? Los That's the deactivan. same thing with this. If you have one of these Lo little mismo con things, esto. you just deactivate it and they send you a new one. Lo mismo con esto, lo deactivas y le mandan uno nuevo. But the good thing is, with this,
it's stored in the cloud, so once they send me the new one, all my stuff's already on it. Pero la cosa buena es que toda la información está en una nube, entonces cuando me mandan uno nuevo ya está puesto toda la información ahí. So you want to keep your tokens, your ID cards, and your badges secure. So, mantener seguro sus cédulas, sus tokens y Passwords and keys are insecure and inconvenient. so, las contraseñas y las llaves son inseguras, son inconvenientes. Why do I say this? ¿Por qué digo esto? They're kind of a pain to keep track of, right? Son difíciles rastrear y mantener en cuenta. And what happens when you forget your password? You can't get into ¿Y qué pasa things. cuando olvidas la contraseña? No puedes acceder lo que quieres acceder. Forgot password. Yeah, that's why. Yeah, then you have to wait for them to send you Después a tienes que new esperar password, para que le a manden una nueva temporary password. contraseña, una contraseña temporaria. So it is a hassle, but it's right now in our world, it's very important to keep your password safe. Es algo que no es muy agradable, pero es algo para asegurar que las contraseñas se mantengan seguras. That's the every key thing I was talking about. Esa es la marca que recién It estaba does diciendo. secure authentication. This is just another example of how you can store. Instead of storing your password on a sticky note, So, en vez de which I've seen escribir, on computers, ustedes han visto que la gente pone en un papel físico en la pantalla de computadora sus you can contraseñas. store it on a device like this or just download an app. Lo puedes almacenar en un aparato así o bajar una app. Okay. The cool thing about this is, I forgot to tell you, they're coming out with it to unlock my car. They can unlock my front door. So, lo que están por desarrollar ahora o están por introducir es algo que pueda destrancar su auto, dispositivo, computadora, casa y contraseñas a la misma vez. So the LastPass and those things, they won't unlock your computers and stuff. They only unlock your apps. A device like this unlocks your computers and your cell phones and So, stuff. las aplicaciones que aludí hasta ahora solo le da acceso a los apps, pero esto da acceso a las cosas físicas. Let's talk about creating strong passwords. Pero hablamos de creando contraseñas fuertes. Recommended now is 12. We still say 8 to 12 because most people do 8. So, lo But sugerido 8 to ahora, 12 is the recommended. lo sugerido ahora es 12 caracteres. Típicamente la gente solo hacen 8. You want to create complex passwords using uppercase, lowercase, numbers, and special characters. Quieres crear contraseñas complejas utilizando mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. We talked about that on your bingo card, right? Y hablamos de eso en esa tarjeta de bingo. No PII, so you don't want your personal information. You want to protect it, so don't use your date of birth or your anniversary date. Son nada de información personal, no su fecha de boda, su fecha de cumpleaños, su nombre de su perro, nada de eso. And pet's name. De su mascota, por ejemplo. So one trick that I use is sometimes I like to be able to remember a password, especially if it's like for Facebook, nothing real critical. I'll name it something that I'll remember, but I use special characters and letters, different letters to spell that out. So, algo que yo hago es que cuando tengo algo que no es muy importante, como una contraseña de Facebook, lo que yo hago es que pienso de algo que yo ya conozco y voy a recordar, y después lo escribo de una manera rara a propósito. Don't reuse passwords. Each service has its own password. No reuse las contraseñas, cada servicio tiene su propia contraseña. How many people use the same password for everything? ¿Cuánta gente usa la misma contraseña? Raise your para hand. todos. Levanten la mano. Josh. Ya. I know there's more people that do that. Yo sé que hay más gente que lo hace. Josh is just being honest today. Ya soy honesto. Don't want to raise it too high. There you go. Don't raise it too high. Just raise a finger. Solo quiero levantar un dedo a veces. You want to make sure you're changing those passwords, or get the application that'll help you remember all those passwords. ¿Quieres asegurar que estés cambiando todas esas contraseñas o obtenga una aplicación? It'll create a bad day for you if you get hacked personally. Va a ser un día muy difícil para ti cuando le hackeen personalmente. There's a guy I talked to yesterday that got hacked. It was, they said it was from Wells Fargo Bank. Hay un tipo que yo hablé ayer que le hackearon y era del banco Wells Fargo. Told him that his account was compromised and they needed to move his money over to a new account. Le dijeron que estaba comprometido su cuenta y tenía que mover la cuenta, el dinero a otra cuenta. He did it. Lo hizo. He moved all his money over to a new account. Movió todos sus recursos y dinero a otra You think cuenta. Wells Fargo had that money? ¿Te parece que Wells Fargo tenía ese dinero? Nope. No. But he did call Wells Fargo right after that because he started feeling like a gut suspicion, Pero you sí le know. llamó porque tuvo el sentimiento que algo estaba mal. Luckily, they were able to catch the money before it actually left the bank. Y ellos pudieron como parar ese proceso antes que se mandó o se trasladó esos recursos. So it's a good indicator if your gut's telling you not to do something.
Buen indicador si te estás diciendo a ti mismo que quizás está mal algo. When in doubt, you want to ask, right? Tienes dudas, quieres preguntar. So Colonial Pipeline, we all heard about this. Look at our gas prices. Entonces todos sabemos de Colonial Pipeline en mayo de 2021. Mira los precios de la nafta ahora mismo. So they were able to hack in here through a VPN. We all know what a VPN is, right? So, ellos pudieron hackear a través de, por sus siglas VPN, una red privada virtual. Everybody know what a VPN is? ¿Todos saben lo que es una red virtual privada? Do you guys ever work from home and have to get into the company network? Ustedes a veces trabajan de su Anybody? hogar y tienen que So you're getting acceder into a la your red. VPN. That's how you're logging in. It's called a VPN, Virtual Private Network. Así están accediendo a eso, es una red privada But, virtual. but their VPN got compromised. Somebody gave up the credentials to the wrong person. Se comprometió la red porque dieron las credenciales a la persona incorrecta They actually think it might have been an inside person that worked there that sold it. y piensan que Sold quizás the es credentials. un empleado internal que vendió esa información. Deb's our CISO for Tide Systems. I didn't introduce her, but Deb es la sure persona she- relevante I'm sure para she can Tide tell Systems. you how many times this happens to companies where it's an inside person Y doing, ella doing le it. puede decir Yes. las veces, la Yeah. multitud de veces que esto ocurre. So it's unfortunate, but the ransomware is an attack that's being more, becoming more prominent. This is what happened to you guys 2 years ago, right? You had So, ransomware attack. Hace 2 años ustedes tuvieron un ataque de ransomware. Esto se pone más y más común. Do you guys remember what your computers looked like when that was going on? ¿Ustedes recuerdan cómo When you logged lucían on? las pantallas cuando estaba ocurriendo ese ataque? Did you have messages on your screen? Tenían mensajes, Just all letters and Yeah, solo todo tipo de letras. yeah. So they pretty much attacked everything and took the data and ran. Atacaron todo y llevaron los datos. Guidelines for password security. You want to record password security. Do not put them on sticky notes on your computer. Aunque las directrices